बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इशाल हूँ, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहली खबर की तरफ चलते हैं। सोहेल खान आफरीदी ने खैबर अमन जिरगे में धुआंधार किस्म का खिताब किया। जैसे उन्होंने कल चारसदा जलसे में एक खिताब किया और एक चीज पर उन्होंने सबसे ज्यादा जोर किया, वो ये कि बंद कमरों के फैसले अब नहीं माने जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह खैबर अमन जिरगे में भी इस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया कि बंद कमरों के फैसले नहीं माने जाएंगे, अपने लोग नहीं मरने देंगे। वही इमरान खान साहब वाली बात कि पराई जंगों के लिए अपने लोग क्यों मरने दूं, और यही बात सोहेल खान आफरीदी ने भी की है। सबसे पहले आपके सामने चंद अहम पॉइंट्स रखती हूँ सोहेल खान आफरीदी के खिताब से, फिर उस पर हम बात करेंगे। सोहेल खान आफरीदी ने कहा है कि 9/11 के बाद बंद कमरों में फैसले किए गए पराई जंग में कूदने के। ना हमारे कबाइल इस चीज पर बिल्कुल राजी नहीं थे, ना हमारी मर्जी शामिल थी, ना हमसे इजाजत ली गई, बल्कि ये कहा गया कि पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। और हम पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने पर लब्बैक कहा हमने, और हम कबाइलों को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया और पराई जंग मुसल्लत कर दी गई हमारी इजाजत के बगैर। यहाँ ड्रोन अटैक हुए, हमने अपने घर बार छोड़े, यहाँ मिलिट्री ऑपरेशंस हुए, हमारे घर उजड़े, हमारे बाजार उजड़े, हमारे हुजरे उजड़े, हमारी मस्जिदें शहीद हुई, हमारी औरतें जिनके भाइयों ने भी उनके सर का बाल नहीं देखा था, वो नंगे पांव इन सड़कों पर घूम रही थी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में अमन के लिए, पाकिस्तान के लिए, कुर्बानी के लिए। लेकिन क्या हुआ? ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ड्रोन अटैक्स पर ड्रोन अटैक्स, हथियारों की बमबारी मुसलसल की गई। हमने रियासत से कहा कि हमें मजीद कुर्बानी का बकरा ना बनाए, हमारे सर का सौदा करके आप मजीद डॉलर ना कमाएं। लेकिन रियासत ने हमारी बात नहीं मानी और कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आज फिर यहाँ मजीद मिलिट्री ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। सोहेल खान आफरीदी ने बार बार एक चीज पर जोर दिया कि बंद कमरों के फैसले अब नहीं माने जाएंगे। बंद कमरों में बैठकर जो तुम फैसले कर लेते हो, हमारे सूबे का फैसला कर लेते हो, ये अब नहीं माना जाएगा। तब तक जब तक केपीके इस असेंबली को और केपीके के नुमाइंदों को शामिल नहीं किया जाएगा, अब बंद कमरों के फैसले नहीं माने जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान की ना ये एक तारीख है कि पाकिस्तान में हमेशा से फैसले अवाम के नहीं, बंद कमरों के माने जाते हैं। बंद कमरों में बैठ के फैसले किए जाते हैं, इस हुकूमत को गिरा दो, इस हुकूमत को बना दो। कभी लंदन प्लान के तहत बंद कमरों में फैसले होते हैं, तो कभी अमेरिकी साजिशों के तहत बंद कमरों में फैसले किए जाते हैं, और फिर उन फैसलों पर अमल दरामद करते हुए अवाम के फैसलों को जूती की नोक पे रख के बंद कमरों के फैसले किए जाते हैं। तो इस चीज पर जब सोहेल खान आफरीदी ने यह कहा है कि बंद कमरों के फैसले नहीं माने जाएंगे, ये सिर्फ एक खिताब नहीं है, ये सिर्फ एक बयानिया नहीं है, बल्कि ये ऐलान एहतजाज भी है। ये एक किस्म का एहतजाज है कि अब हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ठीक है। सोहेल खान अफरीदी ने कहा कि मैं अपनी आवाम से वादा करता हूं कि मैं आखिरी सांस तक, मैं जब तक इस कुर्सी पर हूं और जब तक मेरी सांस बाकी है, मैं अपने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए, के हकूक के लिए आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। और दूसरा वादा उन्होंने किया कि मैं जिस तरह इलेक्शन से पहले अपने लीडर, अपने कायद इमरान खान साहब से वफा निभाई है, बिल्कुल इसी तरह अपने आखिरी सांस तक, खून के आखिरी कतरे तक ये वफा मैं निभाऊंगा। ना कोई दौलत मुझे खरीद सकती है, मेरे जमीर को खरीद सकती है, ना मुझे दुनिया की कोई दौलत, दुनिया की कोई ताकत मुझे झुका सकती है। अब ये सीधा साफ उन्होंने एक पैगाम वाजिया कर दिया है माफिया हुकूमत को, फॉर्म 47 वालों को और करप्ट टोले को, कि भाई तुम इन्हें खरीद नहीं सकते। मतलब अली अमीन गंडापुर को आप मैनेज कर लेते थे, लेकिन ये बंदा मैनेज नहीं होने वाला। वो बंदा खुलेआम आपको ये बता रहा है कि दुनिया की कोई ताकत, कोई दौलत मुझे खरीद नहीं सकती है। तो सोहेल खान आफरीदी मैनेज तो नहीं होगा। लेकिन अब आगे क्या होगा? या तो अब ये लोग, ये जो अपनी जिद में, अपनी अना में और अपने डॉलरों के लिए जो अपनी आवाम के साथ इस किस्म का रवैया अख्तियार कर रहे हैं कि मुल्क में बदअमनी फैले, मुल्क में इंतशार फैले, मुल्क पहले ही हमारी मैशियत डूब चुकी है, हमारी मैशियत का बेड़ा गर्क है, IMF के कर्जों तले हम फंसे हुए हैं। ठीक है। लेकिन अगर मजीद इस तरह अपनी हटदर्मी पे, अपनी जिद पे, और ये जो एहतजाज करने निकलो तो गोलियां चला दी जाती हैं, अगर ये डंडे की हुकूमत चलाने की कोशिश की, डंडे की ताकत और डंडे के जोर पर आवाम को चुप कराने, आवाम को खामोश कराने, आवाम को बिठा देने का अगर ये सिलसिला जारी रहा, तो मजीद अब बदअमनी फैलेगी। लेकिन अगर इनमें थोड़ी सी भी अक्ल बाकी है, थोड़ी सी भी समझदारी, थोड़ी सी भी अक्ल बाकी है, तो ये लोग आकर बैठकर बात करेंगे।
अपनी सबसे पहले तो मैं तो ये कहती हूँ उनको ये करना चाहिए, अवाम से माफी मांगनी चाहिए। ये जो पाकिस्तान की अवाम है ना, ये ऐसी कौम है, ये ऐसे लोग हैं, इनसे हंसकर एक बार बात ही कर ली जाए ना तो ये सर आंखों पर बिठा लेते हैं। ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के, यकीन करें ऐसे लोग हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा किया जाएगा क्या? नहीं। ऐसा अगर किया जाता तो बहुत पहले कर लिया जाता, इतना कुछ ना किया जाता कि अवाम पर गोलियां बरसा दो। अवाम को एहतजाज करने बाहर निकली है तो इनको डराने के लिए इन पे गोलियां बरसाओ, इन पे झूठे मुकदमे करो, इनको बेगुनाह जेलों में रखो, इनके चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करो। ये सब ना किया जाता। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि इनको सोचना चाहिए, जो ताकत के ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं, इनको थोड़ा सा इनको सोचना चाहिए। इनको इस चीज पर ये मजीद बदमनी, मजीद इंतशार की तरफ मुल्क को मत धकेलें। मजीद हमारा मुल्क देखें, हमारा तरक्की करता मुल्क आज कहाँ पे खड़ा है, हमारे पासपोर्ट का रैंक आज क्या है। पासपोर्ट बदल देने से पासपोर्ट की वैल्यू नहीं बढ़ जाएगी, ठीक है। हमें हमारे दूसरे मुल्कों में हमारी क्या इज्जत है इस वक्त, ठीक है। हमारा कमजोर तरीन पासपोर्ट बन चुका है। हमारे मुल्क में से इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल्स कंपनियां हमारा मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रही है, नौजवान तबका मुल्क छोड़ कर जा रहा है, कारोबारी लोग अपना कारोबार बंद करके अपना सरमाया दूसरे मुल्कों में शिफ्ट कर रहे हैं। तो सोचना होगा इन लोगों को जो ताकत के ऐवानों में बैठे हुए हैं, मुल्क के साथ मजीद खिलवाड़ ना करें। आप तो आ जाएं, कल चले जाएंगे, पाकिस्तान तो हमेशा रहेगा ना, पाकिस्तान रहेगा। लेकिन पाकिस्तान को आप किस हाल तक पहुंचा कर जाएंगे? आपने तो चले जाना है, ये अवाम तो रहेगी ना, ये इस अवाम ने यहीं पे रहना है, ठीक है। तो सोहेल खान आफरीदी, उनको भी मेरा ये मशवरा है कि वो अपना भी सिक्योरिटी का फुल इंतजाम करके रखें। क्योंकि जिस तरह सोहेल खान आफरीदी ने बताया कि उनको धमकियां दी जा रही हैं, तो ये लोग या तो अपनी जिद, अपनी हठधर्मी छोड़कर और अवाम के फैसलों का एहतराम करेंगे, अवामी नुमाइंदों का एहतराम करेंगे, या फिर इनके पास एक रास्ता बचता है जो ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये करें, ठीक है। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। बट मैं ये चीज कहती हूँ कि रास्ते से हटा देना इनके लिए कोई आसान मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ये लोग यही कहते हैं कि अगर हम मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर उस बंदे को माइनस कर दो। तो सोहेल खान अफरीदी, अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, उनको सलामत रखे, उनके साथ कभी कुछ ऐसा ना हो। क्योंकि जिस तरह उन्होंने बताया है कि उनको धमकियां दी जा रही हैं, मुझे ये डर है कि कहीं उनको रास्ते से हटाने की कोशिश ना की जाए, ठीक है। तो उनको भी अपनी सिक्योरिटी का फुल इंतजाम करके रखना चाहिए। 29 तारीख को तोशाखाना 2 केस की समाअत है। देखते हैं कि सोहेल खान आफरीदी को इमरान खान साहब से मुलाकात करने दी जाती है या नहीं। इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है तो इमरान खान साहब अहम फैसले हैं जो सोहेल खान आफरीदी के जरिए फिर बाहर हमें पता चलेंगे। एहतजाज की भी कॉल देनी है, एहतजाज भी होना है नवंबर में। नवंबर क्योंकि एक अहम महीना भी है हमारे लिए। नवंबर में एक बड़ा सानिया पेश आया था, 26 नवंबर, डी चौक, जो गोलियां चलाकर हमारे नहते मासूम कारकुनान को शहीद किया गया था। तो उस हवाले से एक बड़ा लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, एक बड़ा एहतजाज भी हो सकता है। उसका भी इंदिया दिया था सोहेल खान आफरीदी ने कि हम लॉन्ग मार्च भी इस्लामाबाद की तरफ कर सकते हैं। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब से 29 डेट को मुलाकात होने दी जाती है या नहीं होने दी जाती। क्योंकि उस मुलाकात पे बहुत सारी बातें तो उस मुलाकात पे ही डिपेंड करती हैं। आगे चलते हैं। लाहौर दुनिया का नंबर 1 शहर बन चुका है। नंबर 1 सुनकर आप बड़े खुश हो रहे होंगे, लेकिन ये आलूदगी पैदा करने में नंबर 1 शहर बन चुका है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हर बुरी चीज में हम नंबर 1 है, लेकिन किसी अच्छी चीज में हम नंबर 1 नहीं होते, बल्कि हम नीचे से टॉप कर रहे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपके पास पासपोर्ट की भी है। कमजोर तरीन पासपोर्ट्स में हम जा रहे हैं, नीचे से हम टॉप कर रहे हैं, नीचे से हम वहां पे टॉप कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें कि लाहौर आलूदगी पैदा करने वाले शहरों में, आलूदा तरीन शहरों में लाहौर नंबर 1 पे है। एंटी स्मोक गन्स पे जो अरबों रुपया लगाया गया वो कहाँ गया? उसका क्या बना? इतने इतने दावे किए गए, इश्तिहारात चलाए गए, इतनी मुहिम चलाई गई, उस पर इलादा से पैसा लगाया गया, लेकिन इसके बावजूद लाहौर दुनिया का नंबर 1 शहर बन गया है, आलूदा तरीन नंबर 1 शहर, ठीक है। अब ये हुकूमत के मुताबिक कि मसला तो सिर्फ ट्रैफिक का है, लेकिन कराची की ट्रैफिक तो लाहौर से भी कहीं ज्यादा है। कराची की ट्रैफिक सबसे ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद लाहौर आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 आ गया है।
اصل میں یہ درختوں کے کٹاؤ کی وجہ سے، بے تحاشا کنسٹرکشنز کی وجہ سے اور بغیر کسی منصوبہ بندی کے ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنے کی وجہ سے لاہور آلودگی کا چیمبر بن چکا ہے۔ ہم آلودگی پیدا کرنے کے چیمپئن ہیں بھائی، آلودگی پیدا کرنے کے چیمپئن بن چکے ہیں، اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے، کوئی خوش ہونے کی بات نہیں ہے۔ اور مجھے افسوس ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب جب کہتے تھے نا کہ درخت لگاؤ، درخت لگاؤ، درخت لگانے کی مہم جو سٹارٹ کی تھی خان صاحب نے، تو اس پر یہ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ آج دیں جواب، آج بولیں، لیکن ڈٹھائی اس قدر ہے کہ یہ لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ یہ اربوں روپیہ کدھر جا رہا ہے؟ ترقیاتی منصوبوں کے نام پہ جو پیسہ لیا جاتا ہے، کبھی صفائیوں کے نام پہ، میں نے گھر کے گلاب سے سڑکیں دھو دی ہیں، میں نے گھر کے گلاب سے یہ صفائی کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود ملک کا یہ حال ہے، اینٹی سموک گنز تک لا کے ان پہ اربوں روپیہ لگایا گیا، اور پتہ نہیں نہ جانے کتنے کتنے اخراجات کیے گئے، ایک ایک منصوبے پر اربوں اربوں روپیہ لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ملک کا یہ حال ہے کہ ملک مزید پستیوں کی طرف جا رہا ہے۔ ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے تو اپنے اکاؤنٹس بھر رہے ہیں نا، لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے؟ آپ پراپرٹیز کی ڈیٹیل ذرا مانگے، پتہ جائے گا۔ ان لوگوں نے باز نہیں آنا۔ میں بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں، میں ابھی بھی وہی بات ریپیٹ کروں گی، جب تک پاکستانی عوام نہیں اٹھے گی، نہیں یہ سمجھے گی کہ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا حق ایسے کھا رہے ہیں، ہمارا ملک دن بدن پستیوں کی طرف جا رہا ہے۔ آپ ملک چھوڑ کر جہاں مرضی چلے جائیں، جہاں مرضی پلٹ کر آپ کو اپنے ملک ہی آنا ہے واپس، ٹھیک ہے۔ آپ کا ہمارا ملک ہے نا، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمارا ملک ہے، اور اس کی فکر بھی ہمیں کرنی ہے۔ کوئی باہر سے آ کے تو پاکستان کو نہیں بنائے گا نا، یا اس کی پرواہ کرے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ سعد رضوی اور انس رضوی کا اب تک کچھ نہیں پتا کہ وہ دونوں کہاں پر ہیں۔ تحریک لبیک پر پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن وہ جلسے جلوس بھی کر سکتے ہیں اور الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے سربراہان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ انس رضوی اور سعد رضوی آخر ہیں کہاں پہ۔ پہلے دعویٰ کیا گیا کہ وہ کشمیر فرار ہو گئے اور ان کا سراغ لگا لیا گیا ہے، جلد ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ جب کسی کو گرفتار کرنا ہو اور اس کا سراغ لگا لیا جائے تو ایسے چیخ چیخ کے پہلی بات تو یہ ہے کہ بتایا نہیں جاتا۔ ہمیں بھی پتہ ہے یہ سب کام خاموشی سے ہوتے ہیں، مطلب اگلے بندے کو آپ الرٹ کر رہے ہو۔ لیکن میں یہ کہوں گی کہ اگر وہ فرار ہو گئے تو پھر ان کے پاس تو موبائل کی سہولت ہوگی، وہ تو اب تک کوئی ویڈیو پیغام بھی جاری کر دیتے، لیکن نہ تو ان کا کوئی ویڈیو پیغام آیا، نہ ہی ان کی خیر خبر کچھ بھی آیا۔ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ان سے مذمتیں کروائی جا رہی ہیں، ان سے پارٹی سے لا تعلقی کے اظہارات کروائے جا رہے ہیں، ان کو پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو میں نے دیکھے ہیں جو کبھی اچھے وقتوں میں تحریک لبیک ہونے کا جو دعویٰ کیا کرتے تھے، وہ بڑا بولتے تھے، لیکن آج کل وہ سب اپنے اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، وہ اپنے کاروبار میں مصروف ہیں اور اسی نظام کے ساتھ مل کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھا پی رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ وہ چوں بھی نہیں کر رہے، ایک لفظ نہیں اپنے منہ سے بول رہے، ٹھیک ہے، اور کچھ پارٹی چھوڑ چھوڑ کر جا رہے، کچھ کو تو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ تو اتنا بڑا اکسانیہ ہوا ہے، اور اس کے بعد تحریک لبیک کے جو سربراہان ہیں سعد رضوی اور انس رضوی، وہ دونوں اب تک لاپتہ ہیں یا لاپتہ کر دیے گئے، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے وہ کہاں پہ، اور وہ اس طرح آواز بھی نہیں اٹھ رہی کہ بھائی ان کا بتایا جائے وہ کہاں پر ہے۔ دیکھیں، تحریک لبیک کی طرز سیاست کو میں سپورٹ نہیں کرتی ہوں، میں ان کی اگر آپ یہ کہتے ہیں، کیونکہ مجھ پہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ میں شاید دہشت گردی کو سپورٹ کر رہی ہوں، میں گردنیں کاٹ دینے کو سپورٹ کرتی ہوں، میں مذہبی شدت پسندی کو بھی سپورٹ نہیں کرتی، نہ ہی ہمارے دین نے کبھی یہ کہا ہے، کسی دشمن کے ساتھ بھی یہ سلوک کرنے کا نہیں کہا ہے، ان کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں، لیکن یہ تو نہتے لوگ تھے، ان کے ہاتھ میں تو کوئی اسلحہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں اگر یہ سوال کر رہی ہوں، میں اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ظلم ہوتا دیکھ رہی ہوں، تو میں کیسے چپ ہو کے بیٹھ جاؤں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے ظلم ہوتا دیکھا ہے، وہ ویڈیوز دیکھی ہیں، وہ سب سامنے ہے، پھر بھی اس کے باوجود اگلا بندہ کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آپ لوگ انتشار پھیلا رہے ہو، آپ لوگ فتنہ پھیلا رہے ہو۔ آپ سعد رضوی اور انس رضوی کو عوام کے سامنے لائیں، ان کو سامنے لائیں، اور یہ بند کریں یہ پاکستان کے ساتھ یہ کھلواڑ۔ مطلب کب تک ایسے چلتا رہے گا کہ باہر نہتے عوام نکلتے ہیں؟ معصوم لوگ تھے نا، جو شہید ہوئے ہیں وہ تو معصوم لوگ تھے، جو احتجاج کرنے باہر نکلے اس پر گولیاں چلا دو، بات ختم۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ گولیوں سے، ڈنڈوں سے اس طرح کر کے آپ عوام کو خاموش کروا لیں گے، عوام اپنا حق لینے سے پیچھے ہٹ جائے گی؟ ایسا نہیں ہوتا ہے نا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔
تو خدارہ پاکستان کے ساتھ یہ ظلم مت کریں، بس بہت ہو گیا ہے، بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے چنگاری اٹھے گی اور ملک میں انقلاب آ جائے گا۔ اس دن پھر آپ روتے پھریں گے، اس دن آپ دوڑتے پھریں گے۔ اپنی طاقت کا، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال بند کریں، پاکستان کے ساتھ یہ کھلواڑ بند کریں، خدارہ پاکستان کو مزید تباہ مت کریں، پاکستان پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔